Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indrayani akan menjelaskan materi SIM yang keempat dengan nomor NIM 2021530054 Sistem Informasi. Building Information System. Videocast terdiri dari Videocast 1, IBM Business Process Management in Access Environment. Videocast 2, IBM Help the City of Madrid with Real-Time BPM Software. Instructional Video 1, BPM Business Process Management Customer Story. Batch Home Store. Instructional Video to Workflow Management Visualis. Slide 2. Learning objective. Explain how building new system product. Organization change. Deskripsi the core activities in the system development process. Next, deskripsi the principal methodology for modeling and design system. Next, deskripsi the alternative method for building information system. Deskripsi new approach for system building in the digital frame era. Slide 3. New system and business process put monogram on the morning. Problem. Infinite manual process legacy system. Solution. Enterprise suite to centralize data and replace legacy software. Thanks to corporate culture and organization. Demonstrate the use of information system to streamline and reducing business process. Illustration to address and make change in culture and organization to support new system. Slide berikutnya. System as planet organization change. Structural organization change enabled by IT. 1. Automatic interest efficiency, replace manual tasks. 2. Rationalization of procedure. Establish standard operation procedure. Often in program for making continuous quality improvement. Total quality management TQM, Six Sigma. System as planet organization change. Structural organization change enabled by IT. 3. Business process resident. Analysis, simplify, and recent business process. Reorganize workflow, combine step, eliminate repetition. 4. Paradigm shift. Rating nature of business. Define new business model. Change nature of organization. Slide 6. Organization change career risks and reward. The most common form of organization change are automation and rationalization. This relevantly so moving and slow. Change strategies, recent modest, returns, but little risk. Faster and more comprehensive. Change as resident and paradigm shift career rewards but offer substantial change of value. Big paradigm shift. Resident rationalization automatic low return. 7. System as planet organization change.
Business Process Management, BPM, variety of tool methodology to analyze, design, optimize process. Used by frame to manage business process resident. Step in BPM. Identify process for change. Analyze existing process. 3. Design the new process. 4. Implement the new process. 5. Continue measurement. As is business process for purchasing a book from physical bookstore. Customer go to bookstore, search sell book available. Yes or no, purchase book, take book home, go to another store, book available, no, select search, phone, inquire about ordering, able to order, or yes, customer, dimulai dari sini, car, place order, receive book, notify customer, return to store, purchase stock, take book home. Figure purchasing a book from physical bookstore require many steps to be performed by both the seller and the customer. Resident net process for processing a book online. Access online bookstore, search online catalog, book available, yes, enter order and payment data, receive book in mail, book available, select order online bookstore. Selanjutnya, system as planned organization change. Various BPM tools used to identification and document existing process. Identification in French models of improved process. Capture and enforce business rules for performing automatic process. Integrate existing system to support process improvement, verify that new process have improved, measure impact of process change on key business process indicator. Overview of system development. System development activity that go in the product and information system solution to an organization problem or opportunity. 1. System analysis. 2. System design. 3. Programming. 4. Testing. 5. Configuration. 6. Product and maintenance. The system development process. Building system can be broken down into 6 core activity. Ini sistem analisa, sistem desain, programming, testing, configuration, production, and maintenance. Overview of system development. System analysis, analysis of problem to be solved by new system. Defining the problem and identification because specific solution. System proposal report identifies and examines alternative solution. Identifying information requirements include
feasibility study in solution possible and good investment is required technology skill available. Overview of system development, system analysis con, establishing information requirements, who needs what information, where, when, and who. Define object of new modified system, detailing the foundation new system must perform. Faulty recruitment analysis in leading cause of system failure and HIC system development cost. System design, description, system specification that will deliver function identified during system analysis. So address all managerial organization and technology component of system solution. Role on the rules. User information recruitment, brief system building, user must have sufficient control of our design process to ensure system reflect their business priorities and information needs. Insufficient user involved in design effort is major cause of system failure. Table design specification output medium content timing processing computation program modulus required report timing of output documentation operation documentation system document user documentation input origin flow data entry manual procedure what activities were performed them when how where conversion transfer file in add new product select testing method should offer to new system user interface simplicity efficiency logit feedback error control output control control limit ratio reasonableness processing control consistency record con output control total sample of output procedural control password special from training slide training technique develop training modules identification training facility database design logical data model volume and speed requirement file organization and design record specification security access control catastrophe plan audit release organization change tax resident job resident process design organization structure design reporting relationship. Selanjutnya next overview of system development programming system specification for design text are translated into software program code testing ensure system producer treat result until testing test arts program in systems parallelly system testing task recognition of system as a whole accept testing make sure system is ready to be used in production setting test plan all preparation for series of tests. Assemble task plan to test a record change
procedural address and maintain record change series. Test series 2 prepared by that version test ref condition tested special requirement express result output on next screen. Ini change record, change acid, key fluid, change non-stand, other fluid, invalid key message, change delete record, make second record, insert record, output daring, ya. Terus selanjutnya conversion, process or change from old system new system. Format strategies, one parallel strategy, two direct to cover, three pilot study, four passed approach, requirement and user training, finalization of detailed documentation showing how system work from technical and end user standpoint. Overview of system development, production and maintenance, system review and to determine if revision needed, might include post-implementation audit document, maintain, change in hardware, software documentation or procedure to a product system to correct error, meet new requirement or improve processing efficiency. Ini ya, 20% doing emergency work, 20% change to hardware, software data reporting, 60% of work user change improving document recording for better processing efficiency. Ini summary of system document activity. Ini ya, terdiri dari sistem analisis, sistem design, programming, testing, conversion, production, and maintenance. Overview of system development. Most prominent methodologies for modeling and design system. 1. Structured methodology. 2. Object-oriented development. Structured methodology, structured technology are step-by-step, progressive, process-oriented, focusing on modeling process or action that manipulate data, spirit data from process. Data flow diagram for Yale University Regression System. Student, verification, enroll student, confirm registration. Big level structure that for a payroll system. Payroll process payroll, get invalid input, calculate pay, where output, ini get valid input, calculate gross pay, calculate net pay, update master file, where checks. Thank you. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan yang bahasa Indonesianya. Bab 4. Membangun sistem informasi. Tujuan pembelajaran. Jelaskan bagaimana membangun sistem informasi baru yang menghasilkan perubahan organisasi. Menjelaskan kegiatan inti dalam proses pengembangan dan sistem.
Jelaskan metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem. Jelaskan metode alternatif untuk membangun sistem informasi. Jelaskan pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Terus slide ketiga, sistem dan proses bisnis baru menempatkan monogram pada uang. Masalah sama dengan proses manual yang tidak efisiensi. Sistem warisan, solusi, suite perusahaan untuk memusatkan data dan mengganti perangkat lunak lama, perubahan pada budaya dan organisasi perusahaan. Menunjukkan pengguna sistem informasi untuk merampingkan dan mendesain ulang proses bisnis, mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi dan membuat perubahan dalam budaya dan organisasi untuk mendukung sistem baru. Slide keempat, sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Perubahan organisasi struktural yang diaktifkan oleh TI otomatisasi, meningkatkan efisiensi, mengganti tugas manual, rasionalisasi prosedur, menyederhanakan prosedur operasi standar, sering ditemukan dalam program untuk membuat peningkatan kualitas berkelanjutan. Slide kelima, sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Perubahan organisasi struktural yang diaktifkan oleh TI, desain ulang proses bisnis. Menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Mengatur ulang kerja. Menggabungkan langkah-langkah menghilangkan pengulangan. Ini terus yang keempat itu mengubah paradigma, memikirkan kembali sifat bisnis, tentukan model bisnis baru, mengubah sifat organisasi. Slide keenam, perubahan organisasi membawa resiko dan imbalan. Ini diagramnya. Terus slide ketujuh, sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Bisnis proses manajemen BPM. Berbagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, mengoptimalkan proses digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Langkah-langkah di BPM. 1. Mengidentifikasi proses untuk perubahan. Menganalisis proses yang ada. Desain proses baru, menerapkan proses baru, pengukuran berkelanjutan. Ini diagramnya seperti proses bisnis untuk membeli buku dari toko buku fisik. Selanjutnya, proses yang didesain ulang untuk membeli buku secara online. Ini prosesnya ya, dimulai dari sini, akses online dan berakhir di slide order online bookstore. Terus slide ke-10, sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Berbagai alat BPM digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada, mengidentifikasi invensi, buat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan, mengotomatisasi proses, mengintegrasi sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses, verifikasi bahwa proses baru telah membaik, mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Slide ke-11, ikhtisar pengembangan sistem. Pengembangan sistem kegiatan yang masuk ke dalam menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah organisasi atau kesempatan. 1. Analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konferensi, produksi, dan pemeliharaan. Slide ke-12, proses pengembangan sistem. Membangun sistem dapat dipecah menjadi 6 kegiatan inti. Ini dimulai dari sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, production, and maintenance. Ikhtisar pengembangan sistem, analisis masalah yang harus diselesaikan dengan sistem baru, mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi, laporan, proposal sistem, mengidentifikasi dan memeriksa solusi alternatif,
mengidentifikasi persyaratan informasi, termasuk studi kelayakan, apakah solusi layak dan investasi yang baik, apakah teknologi yang dibutuhkan, keterampilan tersedia. Slide ke-14, ikhtisar pengembangan sistem, sistem analisis KON, menetapkan persyaratan informasi, siapa yang membutuhkan informasi apa saja, di mana, kapan, dan bagaimana, menentukan tujuan dari sistem baru atau dimodifikasi, detail fungsi yang harus dilakukan sistem baru, analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama, kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Slide ke-15, ikhtisar pengembangan sistem. Sistem desain menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Harus mengatasi semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Peran pengguna akhir. Persyaratan informasi pengguna mendorong pembuatan sistem. Pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Keterlibatan penggunaan yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Slide ke-16, ini tabel ya, tabel spesifikasi desain. Ini ada hasil pengelolaan, dokumentasi, masukan, prosedur manual, konferensi, antarmuka pengguna, kontrol, pelatihan, desain database, keamanan, perubahan organisasi. Lanjut, ikhtisar pengembangan sistem pemrograman. Spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode perangkat lunak. Pengujian, memastikan sistem menghasilkan hasil yang tepat. Pengujian unit, menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Pengujian sistem itu sama dengan fungsi pengujian sistem secara keseluruhan. Pengujian penerimaan, memastikan setiap sistem digunakan dalam pengaturan produksi. Rencana pengujian, semua persiapan untuk rangkaian tes. Ini ada tabel rencana uji sampel untuk menguji perubahan rekaman. Iya. Ke-19, ikhtisar pengembangan sistem, konferensi. Proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru, 4 strategi utama. Pertama, strategi paralel. Kedua, cutover langsung, studi, percontohan, pendekatan bertahapan. Selanjutnya itu membutuhkan pelatihan penggunaan akhir. Finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan cara kerja sistem dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. 20, ikhtisar pengembangan sistem. Produksi dan pemeliharaan. Sistem itu ditinjau untuk menentukan apakah revisi itu diperlukan atau tidak. Mungkin termasuk dokumen audit pasca implementasi pemeliharaan. Atau yang selanjutnya itu perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrograman yang terdiri dari debugging 20%, ini ada 20% perubahan perangkat pada perangkat keras, perangkat lunak, dan pelaporan, 60% pekerjaan. Selanjutnya itu produksi dan pemeliharaan. Sistem itu ditinjau untuk menentukan apakah revisi diperlukan, mungkin termasuk dokumen audit pasca implementasi perubahan. Ini tabel ini ya, tabel ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konferensi, produksi, dan pemeliharaan. Lanjut, metodologi yang paling menonjol untuk pemodelan perancangan sistem. 1. Metodologi terstruktur pengembangan berorientasi objek. Metodologi terstruktur terdiri dari terstruktur itu maksudnya teknik selangkah demi selangkah progresif. Berorientasi pada proses, berfokus pada proses pemodelan atau tindakan yang memanipulasi data, dipisahkan dari data proses. Selanjutnya, aliran data.
Diagram aliran data DFD ini adalah alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka. Ini kamus datanya itu untuk menentukan konten alur data dan penyimpangan data. Ini spesifikasi proses, jelaskan transformasi yang terjadi dalam diagram. Ini bagian terstruktur terdiri dari bagian top down, menunjukkan setiap tingkat desain, hubungan dengan tingkat lain, dan tempat terstruktur desain keseluruhan. Selanjutnya ini ada diagram alur data untuk pendaftaran Universitas Mail-in. Ini dimulai dari ini student pelajar ya. Terus di sini confirm registration. Ini bagian struktur tingkat tinggi untuk sistem pengkajian. Ini diagramnya. Terus selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.